EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. Unit 1. Media Accessibility. Element 5. Media Accessibility Services. Braille. Overview. This video is about Braille, a writing and reading system made of small raised marks that users fill with their fingers. Braille is mainly used by persons who are blind or have low vision. This video introduces this accessibility service and shows the personal experience of a user. Hello, I'm Blanca Arias and I'm a member of the Catalan Association for the Promotion of Accessibility. In this short video, we will be presenting Braille, a writing and reading system made of small raised marks that users fill with their fingers. Braille is mainly used by persons who are blind or have low vision. The system was created in the 19th century and is named after its creator, Louis Braille, a Frenchman who lost his sight as a result of a childhood accident. In this video, 3 participants, who are Braille users and experts, will let us know where Braille comes from, how it works, and why it is important. These participants are Joan Bestart, the president of the Catalan Association for the Promotion of Accessibility in Barcelona, Lady Aldana, a blind student from the University of the Basque Country who lives in Vitoria-Gasteiz, and Melissa Tondi, a curator at the Louis Braille Museum in Milan. They will be speaking in their native languages, namely Catalan, Spanish, and Italian. Let's begin. How does Braille work? El Braille és un codi de lectoescriptura tàctil. Cada lletra es representa mitjançant la combinació de 6 punts a diferents cel·les. Aquests 6 punts combinats donen un total de 64 resultats. Aquests 64 resultats són els diferents símbols i lletres en què construïm les paraules. Per llegir de tècniques n'hi ha diverses, però en general la tècnica més comuna és seguir la línia de text amb l'índex, amb la polpa de l'índex de la mà dreta i amb la mà esquerra mantenir el punt i fer una cercar l'inici de la línia següent, de forma que no es perdi el punt de lectura. Per llegir Braille també necessitam, i també per escriure en Braille, necessitam papers d'alt gramatge, perquè quan escrivim en Braille necessitam que el paper sigui més resistent i que no es trenqui quan es punxi. Per això moltes vegades els llibres en Braille veurem que són més grossos i més voluminosos. How many people use Braille today? È una domanda che difficilmente si potrà dare una risposta definitiva, nel senso che gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi ci riferiamo al 2014, dicono che la disabilità colpisce circa 285 milioni di persone al mondo, sono tantissime, ed è molto spesso una malattia, la perdita della vista, che è trattabile, curabile. Diciamo che di questi l'80% può essere curata attraverso la prevenzione. In Italia si stima che ci siano circa 1.500.000 ipovedenti, quindi una fetta maggiore di ipovedenti rispetto a 2.200.000 ciechi, quindi che hanno la perdita totale della vista. Gli ipovedenti sono coloro che hanno un residuo visivo in modo differente, ma quindi riescono a percepire qualcosa della realtà, mentre i ciechi totali sono molto inferiori. A personal experience with Braille. Lady, vivo en España y vengo a contaros mi experiencia con el Braille. Realmente es el único alfabeto que conozco, porque ya aprendí a leer y a escribir utilizando Braille. Recuerdo que en educación infantil empezaba con juegos, dinámicas y juguetes que me ayudaban a familiarizarme con el concepto de que el Braille tiene 6 puntos, con la formación de las letras, etc. Así como mis iguales videntes empezaban con el alfabeto en tinta. Y después ya llegaron los libros y los cuentos ilustrados. Recuerdo que en aquella época no había tantos, así que también fue labor de
la familia hacer cuentos inclusivos. Compraban cuentos en tinta y también los transcribían a braille para que pudiéramos leerlos juntos y así ir inculcándome poco a poco ese gusto por los libros. Más tarde empecé a aprender a escribir braille y a leer. A nivel escolar, con la máquina Perkins escribía braille, estuve utilizándola toda la primaria y secundaria. Y en cuanto a libros, tengo un gran recuerdo de la saga de Fairy Oak, que recuerdo que eran muchísimos volúmenes en braille, pero no me importaba, porque yo creo que fue la saga que realmente me enganchó a la lectura. Cuando llegó la etapa universitaria y empecé la carrera de traducción e interpretación, ya empecé a manejar la línea braille y pasé poco a poco del braille en papel al braille en el ámbito tecnológico. Y actualmente es mi herramienta de trabajo fundamental. Yo estoy estudiando francés e inglés y ya no concibo hacerlo sin la línea, sin poder verificar en braille lo que escribo, si está bien. Es la mejor forma que yo considero para aprender un idioma nuevo. Y el braille, yo creo que pasa por ahí el futuro del braille, por la tecnología. Yo creo que será la forma más inclusiva y accesible de mantenerlo vivo. Muchas gracias. Why is Braille important? Il braille è importante perché rende liberi e soprattutto apre la conoscenza. Ultimamente sta prendendo uso in una maniera inappropriata anche l'utilizzo per esempio dell'audiolibro o dell'avvento della tecnologia. L'istituto dei ciechi, ma anche l'Unione, che è l'associazione di categoria, consiglia di conoscere il braille, perché il braille è importante perché, come già dicevo, è un modo di scrivere, ma è anche un modo di creare un'immagine mentale che è fondamentale per poter quindi anche capire, impostare una logica, impostare quindi un discorso. Senza la scrittura tutto ciò non è possibile. Avere per esempio una sintesi, uno schema, crearsi uno schema mentale. Lo schema mentale che usano anche i vedenti. Quindi la scrittura è il mezzo per la conoscenza, sia che sia per i vedenti che i non vedenti. La scrittura è in questo caso in rilievo, quindi con l'uso del tatto è necessaria per l'accrescimento culturale della persona. Prepared by Blanca Arias Badia with the collaboration of Elisa Perego. Produced by the Catalan Association for the Promotion of Accessibility. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Università degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexie Verbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.